ভর্তি দেওয়ার সুবর্ণ সুযোগ। মিশন এমবিবিএস, বেস্ট অ্যাব্রড এমবিবিএস কনসালটেন্সি ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল। গত 10 বছর ধরে মিশন এমবিবিএস মেডিকেল ছাত্রছাত্রীদের স্বপ্ন পূরণে নিয়োজিত। ভর্তির জন্য কল করুন 9732122744 নম্বরে। यहाँ उपस्थित आप सभी को मैं प्रणाम करती हूँ, आप सबका नमन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। দেখুন, আমি বাংলাতেও কথা বলতে পারি, আর দিদি যেরকম হিন্দি বলে তার থেকে অনেক ভালো বাংলাতে পরিষ্কার কথা বলতে পারি। তুম আয়া তুম গয়া কাহা গয়া কোন আয়া, তার থেকে বেশি ভালো বাংলা আমি বলতে পারি। কিন্তু আমার একটা কোয়েশ্চেন আছে, একটা প্রশ্ন আছে, কেন হঠাৎ দিদি শুধু হিন্দিতে কথা বলছে? मैं तो हिंदी में बोलूंगी, আপনারা বলুন আমি হিন্দিতে বলবো না বাংলাতে বলবো? मैं तो दोनों ही भाषा में बात कर सकती हूँ, मगर अचानक मेरे ये समझ नहीं आ रहा कि अचानक क्यों दीदी सिर्फ हिंदी बोल रही है। सुनिए, सेल्फी में अनुरोध करूंगी, मत लीजिए, भैया की फ्लाइट का टाइम हो गया है, प्लीज। दीदी, ओ दीदी, आप लोग से बात करना चाहते हैं, उनको जाने दीजिए, उनकी फ्लाइट का टाइम हो गया, प्लीज सेल्फी बंद करिए। तो ये देखिए कि अचानक वोट आते ही दीदी सिर्फ हिंदी कह रही है, दीदी सिर्फ मंदिरों में जा रही है। ये और बात है कि उन्हीं की कॉन्स्टिट्यूएंसी में कौन सा मंदिर कहाँ है, ये भी उन्हें तब पता चल रहा है जब प्रियंका टिब्रेवाल उस मंदिर में चली जा रही है। जब मैं सुबह गुरुद्वारा जाती हूँ तो पता चलता है दीदी का शाम का शेड्यूल है गुरुद्वारे का। जब मैं सुबह जैन मंदिर जाती हूँ तो उसी दिन ममता बनर्जी शाम को जैन मंदिर पहुंच जाती है। दीदी देखिए, आप में और मुझ में यही फर्क है, मैं उम्र में और राजनीतिक दल में आपसे बहुत छोटी हूँ, मगर आपकी देखा देखी प्रियंका टिब्रेवाल का जमीर इस बात की गवाही नहीं देता कि वो 16 आना मस्जिद चली जाए। मेरे देखी देखी मंदिर जा सकती है। हमने आपको सिखाया है कि हिंदुत्व जगह रहना चाहिए, लेकिन आपकी देखा देखी मैं 16 आना मस्जिद ना कभी गई हूँ ना कभी जाऊंगी। मैं आप सबसे कहती हूँ, हर धर्म का सम्मान करिए, सब में सद्भावना होनी चाहिए, लेकिन किसी के धर्म के साथ राजनीतिक खिलवाड़ करना बहुत गलत है। अगर आप सम्मान रखती हैं तो मेरा इस मंच से आपसे एक क्वेश्चन है, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपने खुद अपने मुंह से कहा था कि ये लोग आपके लिए दूध देने वाली गाय है जिनकी आप लात भी खाएंगी। तो दीदी, दूध देने वाली गायों का आपने दूध लिया, दूध पिया, अब जब वक्त आया उसे लौटा देने का, बॉबी हकीम आपके बहुत खास हैं, आपके प्रिय हैं, आप कहते हैं पार्टी में बहुत बड़ा योगदान है, तो फिर क्यों 211 में बॉबी हकीम को आप मुख्यमंत्री नहीं बना सकती? बताइए, जवाब दीजिए। क्या वो इस लायक नहीं? ये हम नहीं कहते, ये कोई भी पूछेगा कि आप जब दूध ले सकती है, दूध पी सकती है, तो उनको क्यों नहीं ये अधिकार दे सकती? इतना स्वार्थ क्यों है? कुर्सी का इतना लालच क्यों है? मेरे बड़े भाई शुभेंदु अधिकारी जी ने अभी कहा कि ऑपोजिशन लीडर का जो इन्हें रोल दिया है पार्टी ने, अगर मैं जीत के जाती हूं तो ये कुर्सी खाली करने को तैयार है। इसे कहते हैं बड़प्पन। हालांकि मैं अपने आप को शुभेंदु दादा अनुगामी कहती हूँ। आई एम दी फॉलोवर ऑफ शुभेंदु अधिकारी साहब, और इनके रास्ते पर चलना मेरे लिए बहुत गर्व की बात होगी, और इस बात को भवानीपुर की जनता साबित करेगी। जो रास्ता नंदीग्राम ने दिखाया है, उसी रास्ते को आगे बढ़ाते हुए भवानीपुर की जनता फिर से एक बार उन्हें हराएगी। इसमें आप सबका साथ चाहिए। मुख्यमंत्री बहुत दुखी हैं,
रोम घूम नहीं पाई, रोम जाने की बहुत इच्छा थी। मैं ये पूछना चाहती हूँ, कोई भी देश से जब दूसरे देश में जाता है तो वो देश का गौरव बढ़ाने जाता है। आप रोम में जाकर अगर कोई आपसे पूछ लेता कि शांति का क्या संदेश लेके आई हैं, तो आप क्या कहती? 5 महीने पहले मेरे ही जगह पश्चिम बंगाल में चुनाव हुआ है, मेरे मुख्यमंत्री रहते रहते सिर्फ 60 खून हुए, सिर्फ 30 औरतों का बलात्कार हुआ, कुछ माँ के बेटे मार के पेड़ पे लटका दिए गए, कुछ औरतों से उनके बेटे छीन लिए गए, औरतों को विधवा बनाया गया, बच्चों को अनाथ कर दिया गया। ये है मेरा शांति पैगाम, ये है ममता बनर्जी का शांति पैगाम। इन सबको मद्देनजर रखते हुए, इन सारी चीजों पर गौर करते हुए भारत सरकार ने भारत की इज्जत बचा ली और उनको रोम जाने की अनुमति नहीं दी। एक चीज और मन में आती है, देखिए ये मेरा अहंकार नहीं, अभिमान नहीं, हालांकि मैंने दीदी का अहंकार उस दिन सुना जब हम एक मृतक शरीर उनके घर ले गए, ये पूछने के लिए कि दीदी इसकी अनाथ बच्चियां अब क्या करेंगी, आप बताइए, क्योंकि आप खुद कहती हैं दीदी के बोलो, तो दीदी को बोलने ही गए थे, मगर उन्होंने क्या किया, हम पर केस कर दिया। और उससे भी ज्यादा दुखद, एक मृतक शरीर को, देह को उन्होंने सड़ा हुआ पोचा हुआ कुत्ता बताया। आप ये देखिए 2 बार की मुख्यमंत्री किस तरह से बौखला गई हैं कुर्सी के लालच में कि इंसानों में कुत्तों में कोई फर्क नहीं समझ रही। इससे भी बड़ी बात यह है कि इनका सत्ता का जो लालच है वो आज इस कदर उनको पूरी तरह से बौखला चुका है कि जिसको उन्होंने कहा था बच्चा, उनके पार्टी के लोगों ने कहा था कौन है प्रियंका सिब्बेवाल, हम जानते भी नहीं, इसे खाया जाता है या सर पर लगाया जाता है। मैंने कहा था 5 दिन दीजिए मुझे, 5 दिनों में वे सब जान गए। इसका सबसे बड़ा परिचय है आज एक ही स्टेज पर ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, कार्तिक बनर्जी और पूरा परिवार उनके सारे कैबिनेट के साथ खड़ा कर दिया इस प्रियंका सिब्बेवाल ने। तो दीदी सिर्फ एक बात कहना चाहूंगी, महाभारत की लड़ाई में जब पांडवों से पूछा गया कि बताइए आपको क्या चाहिए, वो सेना जो इतनी पराक्रमी है, इतनी बड़ी है, या श्री कृष्ण কি লাগবে সেটা পাণ্ডবকে যখন জিজ্ঞেস করা হয় তখন পাণ্ডবরা কি বলেছেন যে আমাদেরকে श्री कृष्ण লাগবে। श्री कृष्ण जो है वो अर्जुन के सारथी बने और महाभारत की लड़ाई इतनी बड़ी सेना होने के बावजूद कौरवों के पास वो हार गए। भारतीय जनता पार्टी के पास वो श्री कृष्ण मौजूद हैं जिसने ममता बनर्जी को वो हराया है। আপনাদের সকলকে অনুরোধ করি অভিমান না, দিদি বলেছেন আমার কান মুড়তে চায়, আরে দিদি দুটোই দিয়ে দিব, আমি তো বাচ্চা নেই, মুড়ে দিন, কোনো অসুবিধা নেই, কিন্তু আমি 2 হাত জুড়ে বলি পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে ন্যায় দিন, পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে এইটুকু জায়গা করে দিন যাতে তারা জীবিত থাকতে পারে, এইটুকু জায়গা করে দিন যাতে মহিলাদের ধর্ষণ না হতে পারে, এইটুকু জায়গা করে দিন যাতে আপনার পার্টি যা দুষ্কর্মী হারমাদরা আছে তারা অত্যাচার না করতে পারে, এইটুকু আমি চাইছি। যদি আপনি চান আমার কান 200 বার মুড়তে পারেন, আমি একবারও কিছু বলবো না, কিন্তু ভবানীপুরের জনতাকে আমি বলি যদি আপনারা চান যে আমি সবসময় আপনাদের জন্য এই লড়াইটা করতে পারি, তার জন্য আমাকে সেই অধিকার দিন, সেই জায়গা করে দিন। আমার পুরো বিশ্বাস আছে যে আপনারা অবশ্য সেই জায়গা করবেন। কালকে প্রিয়াঙ্কা কেউ ছিল না, কেউ চিনত না, আজকে কিন্তু জনতার মাধ্যমে মানুষ আমাকে চিনছে, এটা সব থেকে বড় আশীর্বাদ, এটা আপনারা করে রেখেছেন। আর আমি বলি কোনো লড়াই ডিফিকাল্ট হয় না, যদি জনতা চায় কাউকে তুলে মাথায় বসিয়ে দিতে পারে, যদি সেই জনতা চায় মাথা থেকে নামিয়ে দিতে পারে। আপনারা সেই মমতা ব্যানার্জিকে ওনার
লড়াকু নেচার ছিল, তার জন্য মাথার উপরে বসিয়েছিলেন। আজকে কিন্তু সে সময় এসে গেছে, মাথা থেকে আপনারা কি করতে হবে সবকিছু আপনারা জানেন, নামিয়েও দিতে পারেন। এই জন্য 30 সেপ্টেম্বর পদ্মফুল চিহ্নে 2 নম্বর বোতাম টিপে आशीर्वाद करूं। 30 सितंबर कमल फूल 2 नंबर बटन, आपका आशीर्वाद जरूर दीजिएगा। भारत माता की, भारत माता की। अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो। नमस्कार। নমস্কার। মঞ্চে উপবিষ্ট ভারতীয় জনতা পার্টির বিরোধী দলনেতা মাননীয় শুভেন্দুদা, যার নেতৃত্বে আমরা বিধানসভায় লড়ে চলেছি, মঞ্চে উপস্থিত বালুদা, বিশ্বপ্রিয় রায়চৌধুরী মহাশয়, মঞ্চে উপস্থিত ভবানীপুরের লড়াকু নেত্রী এবং আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির ক্যান্ডিডেট প্রিয়াঙ্কা দিদি, মঞ্চে উপস্থিত আমার বিধায়ক দাদারা, ভাইরা এবং আপনারা ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তা, মাতৃশক্তি এবং পথ চলতি মানুষ, সবাইকে নমস্কার জানাই, বড়দেরকে প্রণাম জানাই। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যখন নন্দীগ্রামে গেলেন, মমতা দিদি বললেন বাংলা নিজের মেয়েকে চায়। আবার ভবানীপুরে যখন এসেছেন, এখনো উনি বলছেন বাংলা নিজের মেয়েকে চায়, আর প্রিয়াঙ্কা দিদিকে বলছেন প্রিয়াঙ্কা দিদি নাকি বাইরে। আজকে মমতা দিদিকে জিজ্ঞেস করতে চাই, এই যে কয়েকদিন আগে কলকাতা শহরে জল জমে যে দুটো বাচ্চা বাচ্চা স্কুলের মেয়ে মারা গেল, তারাও তো বাংলারই মেয়ে ছিল, তাদের দোষ কি ছিল? আপনার 10 বছরের সরকার আর কলকাতা কর্পোরেশন প্রতি বর্ষাকালে কোমর অব্দি জল জমে, কিন্তু আপনার কাউন্সিলররা এত ইরেসপন্সিবল। আজকে কাউন্সিলরদের জিজ্ঞেস করলে তারা কোঅর্ডিনেটরদের ঘাড়ে দোষ চাপায়, কোঅর্ডিনেটরদের বললে তারা কাউন্সিলরদের ঘাড়ে দোষ চাপায়, আর মাসুম দুটো বাচ্চা টিউশন পড়তে যাওয়ার সময় ইলেকট্রিক কারেন্ট বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে তারা মারা গেল। আমি আপনাদের কাছে ভোট চাইতে আসিনি, আপনাদের কিছু কথা বলতে এসেছি যেটা আপনাদের ভাবা উচিত। একটু ভাবুন, একটু চিন্তা করুন। এই যে দুটো বাচ্চা মারা গেল, এটা কিন্তু আপনার বাড়ির সন্তানও হতে পারত। আজকের এই খালগুলো জমিয়ে পলি জমে গেছে, খাল সংস্করণ হয় না, যে খালগুলোকে বুঝিয়ে মাল্টি স্টোরেজ বিল্ডিং হচ্ছে, আর তৃণমূলের বড় নেতা, মেজ নেতা, সেজ নেতা তারা কাটমানি খাচ্ছে। আজকে কলকাতার নিকাশি ব্যবস্থা আমরা সবাই জানি, কিন্তু 2011 পরে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর বললেন আমার সব কাজ হয়ে গেছে। এই দুটো মেয়ে আর প্রায় 10-12 জন মানুষ যারা প্রাণ হারালো এই বৃষ্টিতে, তারাও কিন্তু বাংলার মেয়ে ছিল। আজকে আমাদের বাড়ির শিক্ষিত ছেলেমেয়েরা যারা পশ্চিমবঙ্গে কাজ না পেয়ে অন্য অন্য রাজ্যে চলে যাচ্ছে, তারাও তো বাংলার ছেলে, বাংলার মেয়ে। আজকে রাজারহাটের দিকে 5 হোটেলের প্রতি বছর লাখ লাখ টাকা খরচা করে আপনি গ্লোবাল সামিট, ইন্ডাস্ট্রিয়াল সামিট করেছেন, কিন্তু একটা কোম্পানি আসেনি পশ্চিমবঙ্গে। আজ অব্দি দেখতে পারলাম না মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী একটা ফ্যাক্টরি বা একটা ইন্ডাস্ট্রি দিতে কাটলেন। এখন পশ্চিমবঙ্গ হয়ে গেছে একটা বৃদ্ধাশ্রম। আপনার বাড়ির ছেলে, আপনার বাড়ির মেয়ে, আপনার স্ত্রী, আপনার বাবা সবাই রাজ্যের বাইরে, এখানে কোনো চাকরি নেই। আজকে একটা অজানা জ্বরে এতগুলো শিশু মারা যাচ্ছে, কারোর কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই। আজকে জল দেওয়া অবস্থায় আমার ডেঙ্গুতে মৃত্যু হয়েছে, ডেঙ্গু আসতে চলেছে, কিন্তু এই টিএমসি সরকার শুধু হোর্ডিং লাগিয়ে
দায়িত্ব খালাস, ট্যাঙ্কি পরিষ্কার করুন, জল জমতে দেবেন না। কিন্তু জায়গায় জায়গায় যে জল জমে রয়েছে আর আগামী 24 ঘন্টার মধ্যে আরো বড় সাইক্লোন আসতে চলেছে, কারণ কোনো ভূক্ষেপ নেই। আজকে সরকারি হাসপাতালে মেটারনিটি ওয়ার্ডে মায়েরা তার শিশুদের কোলে নিয়ে পা তুলে বসে রয়েছে। তাই এটাই বলার যে একটু ভাবুন, একটু চিন্তা করুন। আজকে স্টেজে যে মা বোনেরা ছিল, যে ছোট্ট বাচ্চা মেয়েটা ছিল যার বাবাকে খুন করে মারা হয়েছে, সে ক্যান্সারে মরেনি, সে করোনাতে মারা যায়নি। এই টিএমসি দুষ্কৃতীরা তাকে পিটিয়ে পিটিয়ে মেরেছে। আজকে বেলেঘাটার অভিজিৎ, তাকে পিটিয়ে পিটিয়ে মারা হয়েছে। আজকে বগরাহাটের আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির ক্যান্ডিডেট মানুষ, তাকে কাউন্টিং হল থেকে গোসরামে বেরোবার পর তাকে পিটিয়ে পিটিয়ে মারা হয়েছে। দুদিন আগে মানুষটার মৃত্যু হয়েছে। এটা আপনার বাড়িতেও হতে পারে। তাই এটাই ভাবার যে আপনি কার পাশে দাঁড়াবেন। এই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, যিনি চোখের সামনে হাজার হাজার মহিলার অত্যাচার হয়েছে, বাড়ি ধ্বংস হয়েছে, উনি একটা প্রতিবাদের কথা বলেননি। ওনার কোনো অধিকার নেই মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার, কারণ উনি বাড়ি ভেঙেছে। আর আমাদের প্রিয়াঙ্কা দিদি আর সেই মহিলা, সেই ভাইদের বাড়ি তৈরি করে দিয়েছে, বাড়িতে ফিরিয়েছে। একজন বাড়ি ভেঙেছে আর একজন বাড়িতে ফিরিয়েছে। এবার সিদ্ধান্ত নেবার সময় আপনাদের। তাই বলি, একটু চিন্তা করে 30শে মে অবশ্যই ভোট দিতে যাবেন। এটা প্রিয়াঙ্কা দিদিকে বিধায়িকা বানাবার ইলেকশন নয়, এটা পশ্চিমবঙ্গকে বাঁচাবার ইলেকশন। পশ্চিমবঙ্গ যাতে আফগানিস্তানের মতো না হয়ে যায়। আফগানিস্তান আমরা চোখের সামনে দেখেছি, একটা দেশ কয়েক ঘন্টার মধ্যে আমরা দেখতে পেলাম হাজার হাজার লাখ লাখ মানুষ এয়ারপোর্টে এরোপ্লেনের ওপর থেকে নিচে পড়ে যাচ্ছে। আজকে পশ্চিমবঙ্গকে যদি বাঁচাতে হয়, তাহলে 30 তারিখে অবশ্যই বুথে যাবেন এবং 2 নম্বর বোতাম টিপে আমাদের প্রিয়াঙ্কা দিদিকে ভোট দেবেন, তাকে জয়ী করবেন। ভালো থাকবেন। আমার বক্তব্য আমি এখানেই শেষ করছি। ভারত মাতা কি। বেনারসির 3 অধ্যায়, রাজঘরানা, রামনগর ও মঙ্গল বেনারসি, সাহা টেক্সটাইল।